हेलो 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 वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइस। यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि एक बार स्वागत छ। र गाइस यहाँ चाहिँ इजरायलमा चाहिँ आज पेसक भन्ने एउटा फेस्टिभल छ, यिनीहरूको चाड छ यहाँनिर चाहिँ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ पेस ओभर भन्छ। यो चाहिँ लगभग हप्ता दिन नै चल्छ। यिनीहरूको सबभन्दा ठुलो एउटा फेस्टिभल हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर बाजेको छोरीले हामीलाई पनि इन्भाइट गरेको हुनाले गर्दाखेरि हामी 7 बजी गइँदैछ। अहिले 6:30 भयो। म चाहिँ रेडी भएको छु। सो हामी चाहिँ यहाँदेखि गइन्छ 7 बजी वहाँनिर पुगेर चाहिँ तपाईँहरूलाई म यिनीहरूले कसरी चाहिँ पेसाकहरू मनाउँदो रहेछ, कसरी भेटघाटमा बातचितहरू गर्दो रहेछ, के गर्दो रहेछ यिनीहरूको कल्चरमा, यिनीहरूको रिलिजनमा चाहिँ होइन। अनि के खाँदो रहेछ, कस्तो कस्तो प्रकारको चिजहरू खाँदो रहेछ, यिनीहरूको चाडबाडमा कसरी मनाउँदो रहेछ भन्ने चिज चाहिँ म वहाँ पुगेर विस्तारमा देखाउने छु। सो गाइस स्टे ट्युन है त, वहाँ गएर सबै क्लिपहरू त्यसको बादमा। ल पुग्यौँ हामी चाहिँ। सलाम सलाम, हाय हाय हाय, सलाम। वाह वाह वाह, सलाम, हाउ आर यू? We are meeting after a long time, 10 years ago. Wow, I'm so busy. Yeah, I think in the last 3 months I was more than out of the country than the Yeah, country. I know. Germany, Dubai. It's a video? I'm doing a video for a festival. Sorry. How are you? I'm good. Here we Hi. Kak Samyak, everyone. Hi. Daniel. 150. Where he will sit? Radu, Here? I think no, you will sit here. Let's see if this is comfortable here. No, for him. Yes, you think it will be good for me? For here? No, for him with the. With the wheelchair? Yeah. Ah, okay. What do you think? Yeah. It's okay. But he says it's very difficult for him to sit for a long time. But let's see if he sits. Okay, and if no, what we will do? Maybe we will sit on this with the pillow. Let him sit now Okay. here. Okay, if and it later on we says- will- Yeah, exactly. If it's difficult. Then Yeah. Now Jonathan he's is the Jonathan. biggest one. He's in the army. He's in the army. Okay. And Noam. The- Noam. Here. The middle. Oh, what happened your hand? Wow. Ma? Football. Wow. You play football? Even I play football. And Elad. He's the youngest one. Yes. Like Amitai. 13. Yeah, he celebrated Bar Mitzvah. Okay. Hi Daniel, how are you? Something like that. Hi Saleh, how are you? Manishma. Oh, my friend. Ine. שנה הבאה ועוד פעם אני אהיה לך פה. בשורות טובות. אמן. ושירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. Yeah, I will. Thank you. אני רואה אותך, אני שמח. सबैजना भेट भयो यहाँ भयो बुढोहरूको सुरु भयो अब। यो चाहिँ छोरीको बाउ, यो चाहिँ ज्वाइँको बाउ। गाममाता एफो। यो ऊ चाहिँ ज्वाइँ, ऊ ज्वाइँको दाजु अरे, यता छोरी, अनि यहाँ चाहिँ जेठी छोरी र ज्वाइँको दाजुको जेठा छोरा। ल टेबलहरू पुरा रेडी भइरहेको छ, क्यान्डल लाइटिङ। अब प्रोग्रामहरू एकछिनबाट सुरु हुन्छ। ऊ चाहिँ छोरी हो, ज्वाइँ चाहिँ ऊ हो।
ऊ चाहिँ ज्वाइँ हो यहाँ चाहिँ ज्वाइँको दाजु र अब भाइ बुहारी यहाँ बाजे बुढो ज्वाइँ अनि ज्वाइँको आमा पराको चाहिँ यो छोरा आमा यहाँ पनि छोरा यता चाहिँ नातिहरू यो चाहिँ नातिनी ठुलो नातिनी यहाँ ठुलो नाति यहाँ बाजे बुढो दुईटा नातिहरू उसले चाहिँ फुटबल खेलेर हात बिगारी पठाइछ ल अब प्रोग्राम सुरु हुँदाखेरि म फेरि एकबार देखाउने छु है त स्टे ट्युन गाइस घरभित्र पनि टक्कसँगले हेरौँ न कस्तो मजाले वेल अर्गनाइज यो चाहिँ अब फेस्टिभलको बारेमा सबै यहाँनिर हिब्रूमा छ पढ्ने भए एउटा मात्रै होइन फेरि सबैको टेबलमा छ टक 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 टेबलमा राखिदिएको छ सबैजनाको टेबलमा छ दुईटा बुढो अगाडि छ यहाँ एकजना बाजे बुढो यहाँ अर्को बाजे बुढो त्यसको बादमा दुईजना छोराहरू छ टक 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 सिक्वेन्समा बस्छ कि यिनीहरू कस्तो मजाले छोरी चाहिँ पर छोरी एकदमै बिजी כמה אלכוהול. לא, זה בלי אלכוהול. זה... אתה רוצה עם אלכוהול? לא, לא, לא. לא, זה בלי אלכוהול, משה, מה פתאום? אבל כמה... बुढोले सोध्दैछ कति अल्कोहल लेभल छ זה בלי भनेर אלכוהול, אבא, זה יין תירוש. זה בסדר. זה כלום, זה ענבים. यो सोधेको कि बुढोले यो चाहिँ वाइन होइन यो चाहिँ ग्रेपको जुस हो यिनीहरूले सबतमा युज गर्ने हो के बुढोले पढ्नु थाल्यो הזרוע, this is ओके the plate with all the things that we have to bless. ओके Chasa, you know. yeah, this is like Lettuce, lettuce, yes. and this is the Egg, this is a little bit of lemon. lemon. This is, I don't know how to. This is celery. okay, this is chicken leg. And what is this? This is a sweet. This is a sweet. It's called in Hebrew charoset. Roasted. Okay, sweet. Okay, So you have all the kinds. all the You kinds, have right? sweet. And you even have- this one also, beetroot also. Yeah, this one also we need to bless. אמא של יוסי הכין את gefilte fish. The gefilte fish. You know what is gefilte fish? Which either this one? No, I don't know. What is this? This is the fish. Ah, But it's called fish. It's called and it's come from Poland. oh, it came. But Yossi's mother, she's making a little bit different from the Poland because it's should to be sweet, but it's not sweet. It's pepper. Okay, okay. ल यिनीहरूको अब के हो बस्नु नसक्ने ज्वाइँ छ यहाँ אתה זוכר איך צ'ורי אמא בואנה. שלי הייתה, אתה יודע, איך הייתה מכינה חזרת? לא כזה. היה לה מחמאות, וככה מגרדת הקונפייה, ובוכה את החיים, וככה מגרדת הקונפייה. ברור. זה לא. אתה זוכר שאמא הייתה זה? מכינה חזרת? שהייתה מגרדת ככה על הקונפייה ובוכה. לחיים. לחיים. Cheers. Ah, not now?
ल अब चाहिँ यिनीहरूको सुरु हुन्छ है ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו לכל עם ורומם ולכל אדון וקידשנו במצוותיו ותיתן לנו אדוני אלוהינו בבא בשבתות מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון את יום חג המצות הזה זמן חירותנו מקרא קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל עמים ומועדי קודשך בשמחה ובששון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש ישראל בזמנים. היום מוצאי שבת. עכשיו עושים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. שומעים כוס ראשונה והסבת שמאל. שונה, אבא. עכשיו תושבים... לא קיבלתי. שלוק, לא משפט. לא קיבלתי. כן. מה אתם אוכלים? זה דם. לחיים לא, לחיים. כן. זה שפיפטס. לא, לפני זה רחץ. טוב. טובלים כרפס במי מלח ומברכים. אז זה בלימון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי האדמה. ברוך אתה אדוני תירוש. תראו, בסדר, תראי מה זה. למה אתה צריך לראות לו? אני רוצה לראות מה כתוב שם. תטבול בלימון. אין. עכשיו צריך לזכור את המצב ולזכור... כהלכות. הפסח אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. אלעד רשע. רשע, מה הוא אומר? ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו אדוני ממצרים מבית עבדים. שאינו יודע לשאול. שנאמר ויגעת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים.
דניאל עכשיו. יאללה, דניאל. שיש מצב ומאור מניחים בפניך, מונחים בפניך. יאללה, שלומי. מתחילה. תחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו שנאמר. תמשיך, ביום היהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם טרח תרח, אבי אברהם ואבי נחור ואבי מה זה אבי? התורה חייבה לתקן. ויקח את אביכם, את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען. ועבד זרעו, ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו. ואתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. ברוך אמן. חושך. על הערבים סיג. מכת בכורות. כל הערבים ימשלו לשלטון אמן. כל הערבים אמן כפרה תהיו על עם כפרה. ישראל. כל עם אמן, שלכם. אמן. כי ירבו ימיכם ויוסיפו לכם. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצח עדש ואחיו. רבי יוסי הגלילי אומר, סיני בכוריהם. דיינו, כאילו הרג בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם. דיינו, כאילו נתן לנו את ממונם ולא קרא לנו את הים. דיינו, כאילו קרא לנו את הים ולא הבראנו בתוכו בחרבה. דיינו, כאילו הבראנו בתוכו בחרבה ולא שיקת צרינו בתוכו. דיינו, כאילו שיקת צרינו בתוכו ולא סיפק צרכינו במדבר 40 שנה. דיינו, כאילו סיפק צרכינו במדבר 40 שנה ולא האכיל לנו את המן. דיינו, כאילו האכיל לנו את המן ולא נתן לנו את השבת. דיינו, כאילו נתן לנו את השבת וקרבנו לפני הר סיני. דיינו, כאילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה. דיינו, כאילו נתן לנו את התורה ולא הכנסנו לארץ ישראל. דיינו, כאילו הכנסנו לישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה. על אחת כמה וכמה. For Pesach, right? יוצאים אנחנו פסח פה? स्पेशल ओके ब्रेड चाहिँ पेसाकको स्पेशल ब्रेड हो यो चाहिँ पेसाकको स्पेशल הנני מוכן ומזומן לקריאת מרור. ושביקור קדושה ברית ושכינתיה על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל. הופה. מי שם? הופה. अंडा फुटाउने स्टाइल הופה! אני בגמר עליתי. הופה. 3 ניצחתי כבר. יש לי גם את זה. לא, זוז. בטח שכן. סבתא. לא, זה 2 יוסי. אם עשיתי די, יצאתי עם כסף. לא, גם עליתי. הופה. הורדתי אותך. תעשו עם סבא, תעשו עם סבא. yours is strong no I don't עמיתי ניצח אותי. your bread broke for you אלעד, תעשה עם אבא שלי, אלעד. הופה. now it's broken finally it's broken יוסי כהן מוכתר כמנצח. לא, עמיתי ניצח אותו. רוצה לשבור לך, לא רבנה. כמו שלא अंडाले अंडा फुटाउँदो रहेछ לא, על הצד השני, נו, חשמולו. פה, כן אני לא יודע, עכשיו אני לא יודע כמה ניצחו שאני סבא. אני לא יודע למי לחלק את הכסף עכשיו, מי זכה?
לא, לא, אבא שלה אני רוכש לה. נו, He said that he doesn't know to To give the כסף. אתה זכית? बुढोले प्राइज दिनु आँटेको छ אני רוצה לתת מתנות. 200 שקל אמיתי. מי מציע? בסדר, בסוף אני אומר לך. אל תשכח איך הוא גנב לך. זה... אל תשכח, אלעד. הנה, גם הוא גנב לך. אל תשכח איך הם גנבו לך, סבא. ल נו, לא, בוא. איך שהם עבדו रमाइलो भयो על ल पहिलो राउन्डमा चाहिँ सुप आयो खानपिनको कार्यक्रम सुरु भयो अब चाहिँ सुपदेखि सुरु भयो कहाँ पुगेर सिद्धिने हो अब हेर्दै लैजाउँ ल सेकेन्ड स्लोट सालमन फिस कोला सालमन फिस सबैजनाले इन्जोय गरिरहेछ खानपिनमा व्यस्त बुढो पनि धमाधम तेस्रो स्लोटमा चाहिँ सलाड आयो रङ्गी बिरङ्गी सलाड ल रङ्गी चङ्गी छ पुरै सबैजना खानुमा व्यस्त छोरीले यता के बोकेर आइरहेछ ल यता बाजेले अर्को बाजेको छोड्दै खाएर त्यो दा थ्याङ्क यू माल त झरेकै छ के हो के ल आयो आलु भुटेको थ्याङ्क यू ज्वाइँले लगाइदिएको छ मलाई खुवाई चाहिँ डेन्जर हुने पऱ्यो आज सबैजना व्यस्त छ ल यो चाहिँ थर्ड स्लोट हो फेरि म देखाउने छु है त के आउनेछ वाट यु कॉल दिस वान It's pepper with meat and rice. पेपर विथ मिट एन्ड राइस त्यो पराको अर्को के हो फेरि आउँछ अब प्लेटमा हाल्नु त हाल्दैछ के हो के खानेकुरो त आम्मा रङ्गी चल्यो या सो मच Yeah, in India it's so spicy. You cannot eat. And I don't like spicy. תזכרו מה אמרתי, אתם לא עושים כלום, אם זה לא בהתחלה זה לא. यो सलाद यो यहाँ रङ्गी चङ्की छ सबै खानुमा व्यस्त What you call this one? Kube. This is kube. This Wow. is inside there is meat also. Okay. Thank you. Very special. You have knife here. Okay. Thank you. And what about salad? Salad I took it before and I will take later if I Thank you. ल आयो अर्को फेरि माल अब खानै पर्यो ल खानपिन पनि सर्लक्क सिद्धियो टेबल पुरै खाली ल गाइस आजको लागि त्यति नै थियो till then stay safe, stay healthy and stay tuned guys. Bye bye. So guys, finally I am back home. ओभरअल एकदमै राम्रो भयो खाइयो पियो हैन रमाइलो गरियो ओभरअल एकदमै राम्रो लाग्यो सो गाइस भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीलाई शेयर पनि गर्नु होला र हामी फेरि भेट्ने छौं यस्तै रमाइलो भिडियोमा तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड स्टे ट्युन गाइस बाइ बाइ